Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hari ini ada sesuatu yang agak istimewa sikit. Saya pun agak teruja kerana ini kali pertama saya dapat begitu rapat dengan Tesla Model 3 Kita berada di Vision Motorsports di Kayuara, di mana mereka sekarang ni memang agak fokus juga dengan kereta elektrik, terutama sekali model Tesla lah. Jadi kita tengok di sini ialah Tesla Model 3 yang berwarna putih ni tengah tunjuk kamera-kamera di keliling kereta ni. Dan ini ialah versi dual motor, performance model lah. Jadi kereta ni memang sesuatu yang sangat popular sekarang di Amerika Syarikat. Ini dengan model Y yang baru tu sekarang menjadi tonggak lah kepada jenama Tesla ni, kerana di sana ianya agak mampu milik lah. Sana harga dia bermula lebih kurang dalam $40,000 lah, lepas campur itu ni apa sikit. It's nearly around $40,000. So di sini kita tengok Tesla memang tak masuk secara rasmi, jadi dia masuk melalui pengimport selari lah, ataupun parallel importer. Dan memang Vision Motorsports ni memang fokus, pasal kalau kita tengok dekat bahagian depan kedai ni ada charger, dia pasang memang rapid charger 50 kilowatt. Dan ini menjadikan mereka satu dealer yang serius lah untuk Tesla ni. Ni kita buka sikit depan ni, tengok dia punya front ataupun front trunk dia. Memang kereta ni of course ada dua motor, satu depan satu belakang. Dan front trunk ni memang useful lah, tempat letak barang agak besar juga sebenarnya. Tak ada apa pun saja nak tunjuk je ruang dia. Dan kat depan tu ada memang lubang untuk isi air wiper lah. Selain daripada tu tak ada apalah, it's very clean car. Dia memang ada sort of radiator thing untuk cooling the battery lah, because Tesla ni pakai liquid cooling untuk dia punya battery dan electronics dia. And yang ini menggunakan tersebut sebagai heat pump dan untuk panaskan kabin kereta lah. Ni kita tengok dia punya structure bonnet dia, itu yang bentuk hexagon tu adalah energy absorption punya pads lah. Sort of bila kita kena langgar pedestrian test kan, itulah benda yang akan absorb the impact, make it soft a bit untuk kepala pedestrian. So as you can see, Tesla ni design memang quite minimalistic lah. Dan kita ingat kereta ni kecil, tapi sebenarnya bila kita datang dekat, ianya sebuah kereta yang besar dan lebih daripada besar, dia tinggi sebenarnya. It's a very tall car, but dia punya proportion tu is almost as if they on design like a small almost like a sub-C segment car, dan they just enlarge saja jadikan dia besar. Pasal kalau daripada jauh kita tengok dia punya proportion, kita tak boleh tell. Bila saya dah masuk dalam kereta ni, baru saya faham kenapa kita dia punya dimension atau proportion macam ni lah. Ada sesuatu yang bila saya dah duduk dalam kereta, saya baru perasan kenapa macam ni, dan macam tak make sense. Tapi bila kita dah fikirkan sekejap dan kita faham kenapa dia punya reka bentuk macam ni, dan apa yang berlaku, di mana kompromi dia tentang kereta elektrik ni. Apapun ini, dia punya cabin ni memang is top of town lah. This is the simplistic cabin dengan skrin besar tu yang sekarang menjadi tiruan oleh banyak syarikat-syarikat kereta, dan ramai orang memang rasa teruja lah bila tengok cabin sebegini. Okey, apapun, jom kita tengok dengan lebih dekat lagi kereta Tesla Model 3 ni. Dan ini kita berada dalam Tesla Model 3 dan kita tengok dia punya reka bentuk ni. Kalau awak yang biasa tengok video-video Tesla, awak akan nampak lah bahawa dia punya reka bentuk dia sangat minimalistic. Kita tengok dia punya steering pun tak ada sebarang clutter, ada dua butang, ada roller kat sini. Dan this roller ni mengawal beberapa fungsi lah kat situ, yang saya rasa kita boleh customize semua. Sebelah sini ialah dia punya gear lever, dan sini ialah switch untuk wiper, lampu dan sebagainya. Very very simple. There's nothing at all. Macam ada dua saja butang di sini, dan lain semua butang virtual ataupun touch screen punya butang dekat sini, dan juga di dalam menu screen inilah. And kita tengok dia punya room in this car. This car is the Model 3 with dual motor, dan ini setting yang tinggi. Saya turunkan rendah, so banyak ruang kepala kat sini pasal dia punya sebanyak sana. Kalau kita tengok kereta ada sunroof, ruang kepala jadi makin kurang. Tapi yang ini disebabkan bukan sunroof, because dia hanya kaca, so sebenarnya ruang kepala bertambah di sini, jadi maknanya rasa lebih lapang daripada biasa lah. Dan untuk kedudukan pemanduan ni, saya nak laraskan sikit, tengok macam mana caranya. Jadi saya struggle juga nak cari sebenarnya mana switch untuk laraskan steering
Ini masalah bila semua benda ada dalam touchscreen lah. Kita kena baca manual lah. Bukan masalah apa, masalah kita kena baca manual. Dan kalau kita tak baca manual, memang kita akan ambil masa lah untuk figure out mana switches ni semua. So sebenarnya switch untuk laraskan steering itu ataupun fungsi laraskan steering itu ada dalam touchscreen. Dan kita gunakan 2 butang untuk kita laraskan screen. Oh, dia punya pintu dia tekan butang ni dengan untuk nak open the door. So kita tengah nak cari dia punya steering adjustment, driving, steering mode, regenerative braking. Jadi ni sekarang pun mudah ni, saya nak tengok macam mana nak kawal steering ni keluar kat situ. So sekarang so kita tekan butang ni. Okay, so that's the driving position untuk saya. Setelah saya laraskan kursi dengan tempat duduk, ni tadi kita gunakan ni untuk laraskan. Saya tolak steering tu paling jauh dan saya turunkan lah. Ini kedudukan yang paling rendah lah. Kedudukan yang paling rendah ni agak dekat lah dengan peha saya kat bawah. Memang dekat lah dengan peha saya. So mungkin kita naikkan sikit. Dan bila kita set dalam keadaan macam ni, memang nampak the view in front very clear pasal steering duduk rendah sangat dan kedudukan sini agak tinggi. Dan bila kita tengok depan tu, kita nampak bucu kereta. Awak tengok daripada pandangan saya, kita nampak bucu sebelah kanan dan bucu sebelah kiri kereta. Jadi bila kita memandu ni akan memudahkan sikitlah untuk placing the car. Pasal moncong dia sloping ke bawah, tak nampak. So ini satu good design feature lah yang kita kena puji Tesla. Dia orang fikirkan benda tu. So that's a nice touch that makes it easy for us to tengok lah. So bila saya duduk kat kursi depan tu, saya rasa dia tinggi kan. Jadi sebenarnya ada sebab kenapa kita duduk tu kita rasa tinggi walaupun dah turun habis. Sebenarnya kat bawah seat kita ialah bateri. Dan inilah benda yang sebenarnya Tesla nak sorok. Sebab kereta tu tinggi, dia punya proportion tu nampak macam kereta biasa. So still we're sitting quite high from the ground. Tapi bila dah duduk tu, dah turun seat tu dah sampai ke lantai dah. Dan ini kita akan nampak kesan ni bila kita duduk di bahagian belakang kang. Kita tengok kenapa dia jadi macam tu lah. Apa kompromi dia di bahagian belakang nanti kang. Jadi dari segi reka bentuk kursi ni saya suka. Sebab dia ada lumbar support lah. So kita boleh tambah dan kurangkan lumbar support. Dan turun dan naikkan ke atas mengikut keperluan belakang kita lah. Setengah orang dia perlukan lumbar support banyak dan tinggi sikit. So boleh adjust di sini. So that's very good. Okay, jom kita tengok dia punya skrin utama ni. Jadi kat sinilah semua benda dikawal. Sekarang kita tengok bateri tu tengah charging. Sekarang dia punya tahap bateri dia berapa sekian tu, tak sampai ada suku lah lebih kurang. Dan memerlukan 19 jam 30 minit yang tengah trickle charge lah. But even at that sekarang ni bateri yang sikit tu dia ada 150 km range jarak pemanduan. So bateri dia memang besar dan kereta ni semua ada jarak pemanduan lebih kurang 400 batu ataupun 600 km lah. Ni lebih kurang ada suku dia jarak pemanduan. Terlalu banyak ciri dalam ni untuk kita tunjuk kali ni. Nanti next time bila kita buat the more comprehensive test drive, kita akan tunjuk dengan lebih detail lagi lah. Ni saya nak tunjuk sikit kan, kat sini bila nak buka pintu kereta tu dia tak ada door lever kan, dia unlock pintu. Sayangnya steering tu dia tak rise up So setengah kita when you open the door, the steering will rise to allow for easy entry and access. Tapi ni tak, tapi saya tak pasti sama ada dia punya setting itu ke tidak lah sebenarnya. Saya rasa mungkin ada sebenarnya setting itu, saya yang tak perasan tadi lah. Okay, jom kita duduk belakang, kita tengok ruang kat belakang ni macam mana. Jadi bila kita tengok belakang Tesla ni, isu pertama saya ialah bila kita turun kursi depan ni sampai habis, kaki saya tak boleh masuk ke bawah kursi. Dia memang makan ruang. So orang depan kalau dia turun sampai habis, saya orang belakang kaki tak boleh masuk. Ini
satu benda yang saya tak berapa berkenan. Tapi saya rasa kalau saya pun sebenarnya tadi duduk tadi agak rendah, mungkin boleh naik sikit lah. So the range of movement kursi ni banyak dan range of movement untuk steering tu pun banyak. So saya rasa kita boleh find a balance lah, especially since bumbung ni tinggi dan ruang kat belakang banyak ruang untuk kepala lah, untuk orang depan. Tapi untuk orang belakang ni, ruang kepala agak terhad sikit. Ni sebelah saya kat belakang ada 2 jari je. So there's only 2 fingers above my head. So which means that the rear headroom is challenging sikit lah, because this is a very sloping roof. Dan Tesla can only get away with this pasal dia pakai glass roof lah. Kalau dia pakai conventional roof dengan ada liner, dah belaga dalam kepala saya. So this is nifty trick lah pasal dia pakai glass roof, so dia boleh turunkan the roof line and making it more sloping and more sporty looking lah. But in terms of dia punya ruang lutut lah, kita tengok ruang lutut so ruang lutut memang banyak kat belakang ni, dan kita tengok kursi ni juga besar, dan tak ada banyak skelet lekuk pun tidak, pasal memang ruang lutut banyak di sini So dia punya ada compromise kat sini ialah the sloping roof line, and kita punya kepala memang rasa dekat lah dengan ceiling ni, but because the ceiling is glass, so kita tak ada rasa sempit. Especially kita kalau I think it's outside ni, menampak langit kat atas, dia tak adalah berasa sempit. Tapi kat belakang ni pun it's quite simple. There's not much, just plain black leather. Kat belakang ada aircon vent and then 2 USB outlet. And this is the armrest. The armrest is also fairly simple. Kalau kita tengok armrest dia, nothing much here, simple. And so that's the short explanation lah, short look at the rear. So dia ada satu hook kat sini untuk apa-apa lah, kita nak letak jaket kita ke apa ke. And it's a really nice design, it's soft release, and it comes out in a strange, rather interesting way lah. Kita tengok cara dia keluar. So this is padded soft material, which matches dengan yang kat tepi-tepi ni semua soft material. So kat sini pun soft material, so that's nice. Kalau kita nak pegang ni plastik keliling ni tak soft, cuma yang tengah tempat kita pegang saja soft. So that's a very nice touch by Tesla. And dia tutup tengah, cantik lah. Cuma kita tengok nampak So these are the little things yang Tesla still kena improve on. But you see, the thing is about Tesla ni, because of the way that they sell their cars, Tesla tak ada dealership and Tesla also does not advertise. Dan Tesla, saya rasa review apa semua orang buat pun dia punya owners yang buat lah tu, whatever masa media punya launching period tu. So the kind of information yang you nak dapat untuk kereta ni ialah dengan going through their website and through a lot of dia orang punya brand advocates lah. So Tesla ni banyak brand advocates banyak dia orang punya fanboys buat channel YouTube dan banyak maklumat lah. Jadi cerita tentang panel gaps ni semua memang open. Dia punya reviewers ataupun the brand yang kereta orang owner ni banyak buat review ni, dia very open, very honest about it. So kita memang tahu antara isu-isunya ialah fit and finish ni lah. It's not about material, quality of the material. Material ni memang elok, cuma kadang-kadang ialah ini because it's mass production So bila mass pro ni kadang-kadang benda-benda macam ni berlaku lah, especially bila dia nak kena belajar to refine dia punya processor lah. But it's a very young company, and I think they will improve, because even right now as you sit pun, the quality of the car feels quite solid, and the material quality that they're using in the car is premium lah. It has a very premium feel to it, and in terms of dia punya design lah. Tapi dekat belakang ni macam, I don't know, saya ni bukan kaki minimalis lah. So if it's a little bit too minimalist, pada saya ada macam sedikit resistance lah. So maybe kalau saya nak color more brown ke, a bit more warm colors. But this is a very modern interpretation of what a car should be, and yeah, I think this is something yang memang patutnya akan menjadi lebih popular di Malaysia lah. Kita harap ini akan lebih banyak lagi lah. So untuk Model 3 yang ini dual motor ni, we're looking at about around the 400,000 mark lah untuk kereta. Tapi ini kereta baru dia punya mileage baru 84 km. That's basically delivery mileage. Kereta ni datang daripada Hong Kong, bought new from Tesla Hong Kong, and it's been shipped here lah. So this particular dealership ataupun importer, dia dah ada relationship dengan Tesla Hong Kong, and they are coming here to build on that relationship lah. So it seems that this is gonna continue to work with Tesla Hong Kong lah. It seems that we're getting some
positive news katanya daripada Tesla Hong Kong. Disebabkan mungkin ramai orang pergi ke sana kan, start nak cari kereta untuk Malaysia. So that's a good thing lah. So I hope kita akan see something positive in the future. But electric cars in general, Tesla ni pada saya is the spearhead lah. Dia orang jenama utama untuk membuka pasaran. Lepas dia buka pasaran, kita akan pergi cari pula kereta-kereta yang lebih mampu milik lah. So kita harap mungkin lah great importers boleh buat masuk jenama-jenama lain. Saya berharap sangatlah boleh buat masuk jenama-jenama lain. Pasal sebagai contohnya lah, Kia sekarang punya selection of really good electric cars. And Hyundai Kia lah maksud saya. Hyundai Kia memang banyak selection of good electric cars. Dan kita tengok Ford pun dah mula, Volkswagen of course ID3. Dan kita berharap ni semua akan dapat masuk ke Malaysia lah dalam masa terdekat melalui, kalau tak mau official importer buat masuk pun mungkin grey importer boleh buat masuk. Cuma cerita sekarang ialah tentang dia punya infrastructure. Kat Malaysia ni masih lagi isu tentang rapid charger lah. Jadi rapid charger ni isu dia sebenarnya bukan kita nak pakai rapid charger ni hari-hari. Pasal kalau if you tengok tanya dengan owners lah yang memiliki kereta-kereta elektrik ni, dia orang akan cakap electric super charger fast charger ni hanya guna jarang-jarang lah bila travel outstation. Pasal hari-hari kita charge di rumah pakai trickle charger. Macam kereta ni pun kalau kita tengok tengah conditioning pakai trickle charger, dia orang charge slowly. Dan dia orang set pun sampai ke 80% saja, tak pergi ke 100%. Pasal bateri kereta, bateri phone biasanya between 20 to 80% lah. You tak nak overcharge sampai 100% pun dia tak elok. Turun bawah 20% pun tak elok. So you maintain between that band of 20 to 80%. Dan kat rumah memang pakai trickle charger lah. Macam tu how you maintain bateri itu supaya tahan lebih lama. Dan bila kita travel long distance, mungkin akan charge kali pertama tu sampai 100%. So dapat maximum range. Untuk sampai, just in case lah we're worried tak sampai to the next charging station. But charging station kat Malaysia ni between jarak lah antara charging station yang kita tak ada lebih jauh daripada 150 km. Dan tak ada masalah sebenarnya kat mana-mana pun kat Malaysia ni. Pasal macam Tesla ni dia ada driving range of at least 300 km lah. And most of the new EVs, dia orang punya minimum range around 300 km, especially untuk yang normal use lah. There are some EV cars yang memang untuk town use, yang ada range between 150 to 200 km, which is just sufficient for most users. Pasal on average kita guna between 70 to 150 km untuk maximum lah driving distance is probably 150 km a day, yang biasanya between 70 km a day. Unless you memang duduk Seremban datang kerja KL tu lain lah, then you're not considered like a normal commuter lah. So normal commuter 70 to 100 km a day of range is sufficient. And most of the minimum requirement for electric cars is dia pun 150 km lah, dia punya battery range dan driving range dia. So saya berharap sangatlah kita kat Malaysia ni, the government becomes more serious about developing electric infrastructure. Bukan apa, kalau kita tak berteruskan dengan electric infrastructure ni, kita akan ketinggalan. Pasal banyak syarikat kita dah mula fokus kepada elektrik, nanti kan kita tak ada kereta nak ditawarkan di sini. So we hope that something positive is going to come soon, and we'll see something more concrete lah from the government to encourage the building of charging stations, and of course somehow incentivize lah the sale of electric cars. We boleh bagi, I don't know, tax breaks lah untuk diorang, at least untuk buat masuk kereta-kereta ni for the grey importers. Kalau dah the OEM tak berminat, saya rasa kena allow grey importers tu buat masuk lah. Tapi kalau masuk, kalau boleh kereta baru lah, jangan bawa kereta recon, tak nak. Untuk electric car ni kalau boleh kereta baru. Okay. Mana Malaysia, pemenuh yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Oh, by the way, insyaAllah minggu depan kita akan ada Tesla Model 3 untuk test drive. Yang ni kita tak boleh test drive, kereta ni duduk dalam showroom je, dia tak nak bagi kita test drive. Minggu depan, okay? Datang balik tau.